Ayan po yung countryside dito sa Sacto France. Po yung mga pero po wala nang raisins ngayon kasi normally early September, mid-September po lahat na yan nakuha. Ayan. Ganda po, may bundok. Yeah. C'est là qu'il faut que je regarde, tu vois. Ici, moi je m'en vais à gauche plutôt. Parce que je peux faire un grand tour. Kami ni Franca kasi ito yung neighborhood namin eh. Ayan. Ang ganda. Mga vineyards din. Just follow the road. Pero mainit pa rin ah. Non, je pense n'a pas comme ça, on a fait comme ça. C'est quoi comme maison ça? Putain, elles sont plein. Ça c'est une maison. Ah, je pense après on n'était pas là. Bon, après moi je sais pas ça. J'ai perdu. Sharon connaît de maman tradition un peu. Non, c'est joli par ici. C'est joli, t'as vu? Tu peux courir là. Ça ici. Ah, ganda po. Kasi si Frank gusto niya mag-jogging ulit. Pero, wow. Ang init ay mainit. Il fait très chaud. Très chaud. Demi-fitur. Non. C'est chaud là. Pourquoi je dis? En plus, ça va être mieux. Ah, putain. Avec le cramé, bah on va cramer Là. un peu plus. Grabe na. C'est Sobrang. joli. Yan po yung mga vineyards. Kazat. Yung vineyards po. Oh, faut que je regarde sur internet. Parce qu'il y a encore une route là, t'es là ou là tout droit toi? Non, tout droit. C'est encore des trucs là, t'as vu? Mais after we go there too with Sharon. C'est bien plus en fait. Non, c'est pas là. Kasi yan po my car. Car. Oh, c'est joli ici, tiens, je connais pas. Tu vas avoir des chemins d'ordonnance par là-bas? Faut que je regarde ça. Ah, après t'as vu? Bah tiens, on va regarder par ici après, tu vois. Non? Là? Ouais, tout à l'heure. Ang dami pong daan-daan. Nakalimutan On ko va na marcher kung pour 2 ano. heures pendant c'est ça? No. 10 minutes. Pas demi-tour? Non. Ça c'est quoi? Quoi? Oh, on va être perdu dedans. Bah. Ton téléphone. Si c'est ça gèle, hein, c'est pas non plus Paris. Paris. Yan po yung Pampa, yung tinanggal namin. Yan. Mon Dieu. This one, it's a catastrophe. C'est une fois dans one, attends. Pampa. Ano? Oh, je detest. I don't like. Yan po yung tinanggal namin. Napako, kati-kati. May nagtitinda niyan, in fairness. But for me, I don't like, ha? Kanya-kanya lang talaga yung gusto. This one, me, no. C'est plein de petits chemins privés. Yeah. Il y a plein de Kasi may maisons mga... ou des trucs comme ça. Non? Vous avez marché longtemps là, par là? We just go to the river. Quand tu vas à la rivière là, quand c'est comme ça? Non, je sais plus c'est où. Je me souviens plus en fait. Non, la rivière elle est là-bas. Na po kami sa river. Ni Frankie. Yan si Ah, j'aime Frankie. bien, j'aime beaucoup. Gwaping ha. Today, parang gwaping to ha. J'aime beaucoup la mer, mais ça j'aime beaucoup aussi. Yeah, that's good. C'est vrai, hein? Yeah. J'aime bien aussi ça. Mahilig po kasi kami maglakad, mag-trail yan. Matagal-tagal na pong hindi. Mula nung binili namin yung bahay, wala na po kaming time. Puro pintura, yan, garden. Tapos, within 1 year, ang dami po talagang ginawa sa bahay. So, wala po talaga kaming time na mag-trail na pamilya. So, siguro this autumn, baka mag-ano po kami, mag-hiking. So, tingnan po natin kung makakahanap po tayo ng mapag-hikingan ba. Non, c'est du Paris. Yan po yung fruits de Barbary na sinasabi. Pero po yan, huwag niyong hawakan dahil ang tinik niyan, matindi. Yes. Yan. Laki siya, fairness. Daming lamok ha. Kinakain po yan.
Ang dami. Dati si Frank po, kumuha niya. Nako, daming ang liliit na tunok-tunok yan, oh. Mahirap tanggalin yan po. Mahirap. Frank. Yan. Wait, guwaping! Guwaping! Nailab ako dito kasi dati kamukha niya si Marco Duran, eh. Puti yung buhok. Joke. Ha, Frank? You look like Marco Buran. sa soap opera. Yan po yung river. Nung may nakita kami dito ni Sharon na something na animal. I don't know, hindi naman siya, hindi castor. Another species na parang ganon. Yung water, pwede siya sa water. Ayan, ito po yung river. Ayan. Marami daw na nagsiswimming dito during summertime. Ayan. But dito po sa France, if you want to fish sa river, kailangan po ng license. Kasi ang laki po ng multa once na nahuli po kayo, tapos wala kayong license. So, sa dagat, wala pong license, but in the river po, kailangan nyo po ng license. Tapos, yung license na yon, it's either you pay 30 something for one department. Pero pagka outside po ng department na yon, kung gusto nyo pong mag-fish all over French River sa France, another license yun, and yearly po yun. I think yung all over the France is mga, I don't know what the exact, pero sa tingin ko mga 100 something. So, pero yearly po yung bayad na yun. Gayan din po nung hunting. Kasi may hunting season po dito, ganun din. So, you have to pay 220 during hunting, that's yearly. Tapos, hindi po pwedeng mag-hunt ka kung hindi hunting season ng, halimbawa, ng baboy ramo, ng birds. So, may mga season-season lang po sila para syempre hindi po maubos. Ayan. Pauwi na po kami kasi anong oras na po? Alas 7 na. Ayan. Alas 7 na po ng gabi. Pero may pa din, may araw pa. Pero it's maganda po. Kaya lang, medyo malamok-lamok lang talaga din. Tingin ko, makakahuli ka din dito ng sa diyot na sa diyot na isda ba. Ayan. Never we try kasi never na nag-fish si Frank sa river kasi bawal nga po. Lalo na ngayon, hindi na po siya military. Pag nahuli, hindi niya po yung sasabihin, oh, I'm a military. Diba? Kasi retired na siya, mahirap naman. Kasi dati pagka may something, sasabihin niya yun, so it's okay, diba? Pero ngayon, hindi na po pwede iubra. Tapos ito, akala niya bamboo. Sabi ko, hindi yan bamboo. Ang tawag po dito, ruso. So, it's not a bamboo. Aywan ko lang ano pong tawag sa atin nito. But it's not a bamboo. Yan, ang dami yan dito. So, kailangan na namin umuwi kasi medyo, almost, how many minutes we walk? May 30 minutes siguro. Pero slowly, hindi naman yung talagang, lang naman to is, yung parang walk na, friendly walk. Hindi talaga yung hiking na, you need to hurry up. Ayan. Sige po, magandang gabi po sa lahat. And siguro ito po ipopost ko tomorrow kasi nakapag-post na po ako for today. So, this one will be posted tomorrow po. Ayan yung mga daily routine po namin dito sa France. Magandang buhay po sa lahat. Thank you po for watching, for supporting. Thank you. Ayan, ganda po dito. Yan po yung mga vineyards. Puro vineyards po yung dulo doon. Ayan. Tatwa! Ayan. No, parce que là, j'ai filmé. Ayan. Pang kasi. Ang gulo din eh. Ayun yung bamboo. That's bamboo.